20岁，和我今天2年级，谢谢大家。好，sekarang boleh dari Gabriel, terus Stanisla, terus Jonathan. Pakai Inggris boleh. Hello all, my name is Gabriela. You can guys call me KP. I'm 20 years old and they're my classmates from Creative Tourism. Stanisla. Okay, so hello everyone. My name is Stanisla. You can call me Stanis. And I'm also 20 years old, this one. And yeah, we are from Creative Tourism Surabaya. Jonathan. Okay, hello everyone. My The name only boy. is Jonathan. And this year my age is also 20. And I'm from Surabaya too, and from Creative Tourism. 好的，那现在请你们那边代表开始做一个介绍，队长、副队长。我先，那我就说中文。然后我叫陈品轩，然后我们是来自台湾，然后现在我是20岁，对，今年会21岁，还没21，然后现在是大3。好极了，好，副队长，一晨。好，老师还有同学们好，我中文名字叫卓依晨，然后现在是2年级，然后一样20岁，谢谢。慧文你先。好，大家好，我是杨慧文，然后我现在是大1，今年会满19岁，谢谢。还有一位是不是？大家好，我名字叫高子燕，然后我今年20岁，然后我也是大1生。好，很好。那现在就请2位老师来做一个简单的介绍。Sekarang dosennya yang introduce. Yeah, thank you, Pak Harun. Hello, my name is Devi. I am Secretary of Creative Tourism Program, and I also will assist all the groups from Taiwan and also the students for this upcoming trip to Yogyakarta. I understand a little bit about Mandarin. Yeah, but more comfortable to speak in English. Thank you. Dan Pak Yudi ada? Oh, sorry Pak, saya di pameran Pak. Saya pasif Pak. Oke, boleh. Pak Yudi monitor aja Pak. 因为我们的系主任现在还在参加教育展，所以就无法跟我们交流。那就现在就请我们的旅馆系来先做个介绍，然后你们就可以直接问答，好不好？不用客气，你英文不方便可以用说中文，我就尽量帮你翻译，好不好？ Jadi sekarang dari yang tourism bikin satu presentation untuk menjelaskan, kemudian nanti mereka kalau ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan, ya，好不好？gitu。那这样好不好？您可以直接打断，如果觉得这个不错，因为要不然他就会继续讲下去，然后就可能错过了你要问的东西，好不好？好，sekarang boleh dipresentasi. Siapa yang akan presentasi ya? Saya langsung. Oke.
也许他要共享荧幕，对。Okay, can you guys see my windows? Okay. This trip called Venture into Jogja, and you guys maybe need to prepare some fee about 3,100 NTD, and this trip also include accommodation, transportation, ticket, meals, but excludes some souvenir costs. And our highlight in this trip is Borobudur Temple, Kraton, and Batik. Maybe if you guys doesn't know Batik, Batik is traditional clothes from Indonesia. Okay, and I will explain about our itinerary in Jogja. First, there are two options about our transportation from Surabaya to Jogja. First option is we take train, and second option we take the bus. And now I will explain about the first option. Then I will explain the second option, and at the same time, and I will explain the differences between the first option and the second option. Okay, if we choose the first option, we will take the train at 7 a.m. at Surabaya Gubeng Station, and we will arrive at Yogyakarta at 11 a.m. Then, after lunch, we will go to Borobudur Temple, then that will take time about 1 hour, and we will arrive at 1:30 p.m. We will have tour at Borobudur Temple for 3 hours. Then on day 2, we will go to Kraton, Yogyakarta. And Kraton is place where Jogja Sultan lived. There we will have tour and watch art performance. And after that, we're gonna have some lunch, and we're gonna have to Samansari, and we have tour at Taman Sari too. After that, we will go to souvenir store for you guys to buy some souvenirs. After that, we will go back to Surabaya. Okay, now if we choose the second option, we will take bus at 3 a.m. from Surabaya, and we will arrive at Borobudur Temple at 9 a.m. If we take this option, you guys gonna maybe get tired because it takes time about 6 hours from Surabaya to Borobudur Temple using bus. But the advantage is we will have more time for exploring, because after we have tour at Borobudur Temple, we will have lunch at Kedai Bukit Rema, and there is also an interesting place there, namely the Chicken Church. After that, we're gonna do Membatik. If you guys doesn't know Membatik, I already explained there before. Batik is traditional clothes from Indonesia. And for second day, it's the same with the first option, guys. Okay, maybe that's all my presentation. If there are any question, you can raise your hand on this meeting. Okay, may I add something? May I know how many person will join the trip? We will have 8 people from Taiwan. Oh, okay. So 8 people, yeah. Yeah. But if include the teacher, will be 9. Oh, okay. Yeah. So 9 with the teachers. Yeah. And I heard from Pak Yudi that the group will have a class in another faculty in Petra. Right. So may we have your schedules in mechanical engineering faculty, isn't it? You will have a class
就是跟那 mechanical 个 engineering. 理工学院那边，但是时间应该没有关系的了，没有影响。对啊，它应该是没有影响到。Memang ada dengan yang FTI, tapi harinya berbeda, tanggalnya berbeda, mungkin nggak terlalu terpengaruh. Apa mungkin mau Oh, gitu ya? diundang gitu, mereka ikut gitu ya? Oh, bukan, Mbak. Consideration-nya adalah apakah is there any other activity on Monday? Because our trip will be on Saturday and Sunday. If you guys have another activities Monday, what time is it? Because actually our trip will be end. Sorry, if I'm not mistaken, we will end in Yogyakarta at 5, but you still have a train trip to Surabaya 4 hours. So you will be arrived in Surabaya at 9. Is that too late for you guys? Because in Monday, maybe you have some classes with mechanical engineering. No, it's mechanical is before the trip, yeah. So it's free, yeah, I think. Maybe Jonathan can show the itinerary. 就请他拿出了整个行程，详细的行程，这样我们就知道。他只是担心是不是回来的时候有点很晚，然后你们星期一就有别的事情。不会，因为我们9点还可以，因为我们礼拜一是要去办事处。哦。Jadi tidak ada masalah kalau yang hari Senin itu, karena hari Senin itu mereka hanya untuk ke perwakilan Taiwan yang ada di Surabaya, jadi nggak ada masalah. Itu pun masih jam 9 pagi. Hotel mereka di Deka, jadi dekat jaraknya sebetulnya. Di mana Pak Harun? Di Deka? Deka Hotel. Oh, HR Muhammad. Iya, betul. Nanti minta tolong ada Joe atau siapa yang catat ya keterangannya ya. Tadi nginepnya di Deka Hotel. Oke. Ya. In total 9 person. Yeah, 8 students with 1 teachers. And then, oh yeah, may I know what is the considerations for choosing Borobudur Temple to visit? Because actually, Borobudur is outside Yogyakarta. It's in Magelang. Yeah, Magelang, it takes 1.5 hours to reach Borobudur Temple. So, yeah, if is there any special considerations to choose Borobudur? Because actually we have the same attractions, Prambanan Temple. It's more near, so we will more have time to explore compared to if we need to go to Borobudur. It's because Borobudur actually outside Yogyakarta. 你了解他那位老师的意思吗？大概懂，它是有2个选项是吗？还是？是的。但是最出名的是当然是这个 Borobudur 了，不过是离那个日月是比较远一点啦。所以如果是你不一定要选择那个叫什么寺庙，是不是？那就可以选择离那边就是离日月比较近的。那这样就活动就可以更多，因为就不会在路上花那么多时间。哦，看一下。Mungkin bisa ditunjukin ya, selain yang gambar ini kan baru cuma pembukaan ya. Mungkin ada PowerPoint-nya kan ada isi yang lain-lainnya. Bisa tunjukin kalau Jogja seperti apa, Prambanan seperti apa, terus itinerary-nya kalau pergi Jogja seperti apa, kalau yang Prambanan seperti apa, jadi mereka bisa kelihatan ya. Kalau saya mungkin kasih itinerary gitu ya.
Aitin dulu, habis Aitin nanti bisa dibantu gambar-gambar, mungkin kamu bisa open Google Search untuk bisa kasih lihat ya the differences sama maps mungkin ya. OK， 我请这位男生就拿出他的那个行程，详细的行程，让你比较了解，有概念。不过真的是不错那个地方，我是那个他说的那个有另外一个就是那个以前的小国王住的地方，那个也可以参考，不错，那个也不错，你可以知道爪哇人的传统文化，还有一些以前的他们的那个交通工具，你也可以看到的。Mungkin Jonathan bisa jelasin ya, simple. Meskipun sudah ada tulisan tapi dikasih penjelasan. OK, Lausa. This is itinerary if we take train. Okay. If we take train, we're gonna start our trip at 7 a.m. and we're gonna arrive at Jogja at 11 a.m. This one. Okay. After we arrive at Jogja， 就是那个他的花的时间几个小时的，坐火车4个小时就可以到了。Okay, after we arrive at Jogja, we're gonna have lunch at Gudeg Ujum. Then we're gonna on our way to Borobudur Temple, and we're gonna tour at Borobudur Temple at 1:30 p.m. and we take time about 3 hours at tour in Borobudur Temple. After we finish our tour in Borobudur Temple, we're gonna dinner at Pok Mberek. Then we're gonna our way to hotel. Okay. Then at the second day, we will breakfast and prepare to check out early at 8 a.m. Then we're gonna have to Kraton. Kraton is about 30 minutes from our hotel. 就是王宫的意思。Then after that, we're gonna tour in Kraton about 3 hours because we're gonna see some performance, and the performance may be about 2 hours. And we're gonna tour that also. Okay. After lunch, we're gonna lunch in Baliraos maybe, and after lunch we're gonna Taman Sari. Taman Sari also part of Kraton, but is different place, but also part of Kraton. After we tour at the Taman Sari, we're gonna go to Mirota. That is some souvenir store for you guys to buy some souvenirs. And then we're gonna go to station. Station is train station. Then you guys gonna have to go back to Surabaya at 5 p.m. Okay, that itinerary for using train. And for using bus, you're gonna start your trip at 3 a.m. from Surabaya and arrive at 9 p.m. You guys gonna arrive at 9 a.m. on Borobudur Temple. At Borobudur Temple, you're gonna tour, and then you're gonna lunch at Bukit Rema. And Bukit Rema, there is also some interesting place called Chicken Church. After you guys have lunch,
you're gonna go to Tinggal Art Batik Borobudur, where you guys gonna do some membatik. That batik is traditional cloth from Indonesia. Then you guys gonna go to dinner at Mbok Beret. After dinner, you guys gonna go to hotel Melia Purosani. And for second day is the same for bus and kereta or train. So as Jonathan said that if you prefer to use bus, there is more flexibility to choose more attractions to visit. And then, yeah, but if you guys prefer to use bus, we need to start very early at 3. So that's why I consider, is there any activities a day before? Yeah. Yeah. Jonathan, could you please open the maps to show that we talk about the distance, yeah. Borobudur, about Borobudur. 3点出发有没有问题啊？就是前一天的活动，应该不会吧？你们的火山也是都是晚上11点、12点，不是吗？是不是应该不是问题？对，但我们可能要问问看队员他们对哪一个比较好，因为前面是跟中文系交流，还是旅馆、酒店管理？前一天好像是酒店管理。哦，对，应该不是问题吧？他那边也不会到很晚，酒店管理是只是到下午5、6点、7点就应该差不多了，应该就可以回到家了，不是吗？应该差不多。Jo itu dari stasiun ke Borobudur aja, terus stasiun sama Prambanan aja. 是这样，我们泗水是在东爪哇岛，这个行程是到中爪哇岛，所以距离就好像是台北应该是基隆到垦丁那个距离，是不是？就差不多那个距离。差不多。哦，就是这样的。Bukan Gubeng, Jo. Itu railway stationnya Tugu. Oh, dari Jogjanya ya, Mas? Atau saya explain, Jo, tolong gerakin itunya ya, maps-nya ya. Yeah. Okay. So if you see at the maps, there is a Borobudur Temple ya. Borobudur Temple is in the north, actually, north of Yogyakarta. As you can see the border, yeah, Borobudur is outside the border of Yogyakarta. It takes time around 1.5 hours. But if you choose to going by bus, Jo coba dikasih lihat Prambanan. Prambanan is in the south area of Yogyakarta. And if we go to Yogyakarta by bus, we will pass the Prambanan first. So it will be more effective, yeah, in terms of time. But if you have special consideration to use Borobudur, it's okay. So Prambanan is in the south of Yogyakarta, and we will pass by if we use bus.
他的意思就是，如果我们选择的寺庙就是从泗水开车到日热的时候就可以经过，就可以省很多时间，因为顺路。但是如果你坐火车就不行，坐公交车就可以，它会顺路到那个就是它指的这个另外一个寺庙。但是如果你要去比较出名的地方，那就不顺路，它还要再往北，你看到吗？就有一个是比较靠那个比较往西部那边、西北那边了。下面就是日热，就是这个意思。你有什么问题都可以赶紧问。我有一个问题，就是关于就是火车跟搭公车，就是 train 跟 bus 的钱，就是价钱会差很多吗？ Bis dengan kereta api apakah biayanya bisa jauh beda? Tetap sama sih Pak, karena kan even though we use bus, we will add more attractions. If we use train, we will reduce the attractions because of distribution of the time. Sama Pak. So actually the cost will be the same. 300, 1000 and yeah. 其实交通是因为如果你们选择那个什么火车，肯定是会价格比较高一些，但是他就会把这些省的费用拿来去另外就是可能坐火车去不了的地方，就是可以去更多一点的那个景点，所以算一算也是差不多的。OK， 那我想问就是，如果我们要给钱的话，这样子要给，就是当天再给吗？还是要提前先给？ Mengenai biayanya itu apakah bisa waktu mereka tiba baru kasih atau harus sebelumnya? Sebelumnya Pak, so before the trip. Sebelumnya berapa hari? Before the trip. Maksudnya bisa nggak waktu mereka kan datang dari tanggal 你们是到泗水是几号？我忘了，你们是22号还是几号？我们是8月6号的晚上到。mereka itu tanggal 6 Agustus tibanya. Okay, the tripnya, so the trip will be on, sorry, let me check the calendar. Ada yang bisa bantu saya cek kalendernya? Tanggal 6 itu hari apa? Ivory dan yang lain bisa prepare beberapa pictures ya, foto ya, supaya nanti langsung ini apa supaya mereka punya gambaran juga. Biayanya harus ditransfer atau diberikan kapan? Berapa hari sebelumnya boleh? Kan mereka kan ada acara sama FTI sama Prodelan. Iya, sebenarnya itu 2 minggu sebelum Pak, karena kan kita harus ada down payment. Administrasi down payment gitu Pak. Transfer sana ke sini nanti kena kurs. Kena kurs ya. Okay. 因为如果用汇款方式，你们那边方便吗？我们是可以汇款，但是我们这样邮局它是可以通的吗？还是？因为这个听说是要前2个礼拜一定要收到钱，然后他们就要订票什么的，所以要确定酒店啊，对，itu nginep ya Bu ya, semalam ya? Iya, nginep Pak Arun, semalam. 就要过夜，都要全部要先弄好。Kalau tadi berangkatnya datangnya Selasa, berarti ini weekend-nya langsung ya?
Kalau weekend langsung berarti tanggal 6, weekendnya tanggal berapa teman-teman? Coba cek. Kita perlu info berangkatnya tanggal berapa gitu Pak, tripnya. Tanggal 10, 11 Bu. Tanggal 10 Sabtu, tanggal 11-nya Minggu. Oh okay. So you guys in Indonesia will be on 6 August to when you will leave Indonesia? 你们几号离开印尼？开吗？离开印尼是21号 ，21。Oh, 21st, ya. 21. 可能算是这样的，是不是？你们抵达那一天，就前2个礼拜就可以拿到钱，然后就大学生可以过去你们那边饭店收钱，然后就会给你们安排，这样时间就足够。Maksudnya Miss Dewi, apakah maksudnya mereka waktu datang tiba minta uangnya terus langsung diperhitungkan berapa hari sebelumnya bisa pesan tiket itu ya? Kayak yang apa Pak? Kalau hotel-hotel sama bis itu kan kita perlu DP Pak. Itu mesti berapa hari sebelumnya? 2 minggu sebelumnya untuk konfirmasi. Maksudnya konfirmasi bahwa biasanya kalau di kami itu 2 minggu itu DP, terus 1 minggu sebelum pelaksanaan atau paling lambat itu H-3 pelunasan. Biasanya gitu Pak. Bagi mereka sih enggak apa-apa, cuma mereka bingungnya itu mereka kan nggak pernah transfer uang ya. Jadi khawatirnya kalau itu. Jadi kalau tadi ada pertimbangan misalkan mereka tiba di hotel TK misalkan ya. Terus bisa langsung ke hotelnya, langsung terima uangnya mereka. Terus kan bisa langsung buat bayar. DP kayak apa. So gitu. We'll see. If you guys arrive at 6 August and then the trip will be weekend ya. So 6 I'm not sure we can do this trip on weekend because 16 to 17 is Independence Day of Indonesia. I think I'm not sure we can do the trip on 17 August. Sebenarnya nggak masalah ya. Oh, jadi baru 1 minggu sebelum ya Pak Harun? 我忘了你们的原来的那个行程去那个日的那个行程是几号？你可以帮我查一下吗？17、18。17-18. Oh, 17-18. Ya betul, tanggal 17-18 itu mereka planningnya pergi ke Jogja ya. Karena konsiderasinya itu Pak, nanti harus cek dulu tempat wisatanya, misalnya keraton ya. Karena kan itu Independence Day. I mean Independence Day it's different with National Public Holiday ya. Kan will be different. 他的意思要先检查一下，因为那个17号是8月17号是国庆日，是不是那个地方？就是因为他们有安排去王宫那边，是不是有那个就好像是升旗啊什么的，就会耽误你们的行程。他们会先帮你问问看，好不好？好。Jadi mungkin perlu ditanyakan dulu ya urusan keratonnya itu ya, apakah ada upacara ya? Iya betul Pak. Jadi considernya di situ. Kalau misalnya untuk pembayaran ya, datang tanggal 6, berangkat tanggal 17. Ya itu masih 1 minggu lah ya. Mungkin ya kita bisa bantu asal sudah confirm di awal bahwa tripnya itu confirm. Jadi berangkat gitu loh Pak.
是这样的，你们来6号来的时候，到抵达的时候就可以把钱先给他们，然后最要紧的是先确定这个行程你们选哪一个，就先肯定下来。为什么？因为到底是要就买火车票呢，还是住巴士，然后饭店也是，所有的行程应该是这样的。那老师想问一下，3100台币是多少印尼盾？因为我们到时候是直接拿现金给你们，对吗？你的意思你要拿现金是印尼币还是台币啊？印尼盾。印尼盾，你们是在哪里兑换的？我们会在台湾的银行换。可以啊，台湾的银行那边可以买到。Jadi mereka nanti akan bawa uang cash rupiah, dibelinya langsung di bank yang ada di Taiwan. Jadi mereka butuh kepastian uang rupiahnya itu berapa. Jadi Pak Yudi ada tanya yang untuk pembayaran seminggu sebelumnya itu pertimbangannya karena pada saat mereka tiba tanggal 6 Agustus, mereka langsung kasih uang. Jadi kan bisa langsung dipakai buat pembayaran DP atau apa gitu ya. Intinya langsung mereka kasih uang full gitu. Karena bukan menghindari biaya transfer, karena tidak terbiasa melakukan transfer antar negara gitu ya Pak ya? Ya, karena kan pasti akan terpotong nanti uangnya kan. Seperti yang saya pernah juga kirim uang ke sana. Mendingan mereka datang langsung kasih uang. Saya coba tanya mereka dulu ya. 你们觉得哪一个更方便？先汇款呢，还是带现金？我觉得我刚刚有查，就是汇款的话只能用美金、欧元，就是大币别的形式汇。然后我觉得应该是现金会方便一点点。Jadi gini, kalau mereka transfer, mereka terpaksa uangnya dari uang Taiwan, dia beli dolar US. Jadi dia sudah ikut kurs beli dolar, dari dolar baru ditransfer ke sini, terus ke rupiah lagi. Memang saya pernah juga pengalaman, jadi kepotong 2 kali secara kursnya. Jadi dari Taiwan ke dolar ke rupiah, gitu kepotong. Jadi mereka lebih senang langsung bawa uang cash, karena langsung dari dolar Taiwan ke rupiah. Enggak. Iya Pak Arun, nggak ada masalah Pak. Kalau misalnya harus dengan uang cash Pak. 我们的系主任说没关系，现金也可以。OK， 好。那现金是多少印尼盾？因为我们这边只有看到台币是3100。Dia butuh kepastian rupiahnya berapa? 1.500.000. 1.500.000 Pak Arun. Bisa diketik nggak biar mereka kelihatan ya? 1 million. Kan dalam sekitar 3.100 NCD Pak. Apa itu Pak Yudi ngomong apa? Equalnya Pak, jadi 1.500.000 is equal with 3,100 NTD. Oke. Jadi mereka langsung bawa uang itu aja rupiah, kan beres kita. 你们带印尼币现金方便，那就带印尼币，就不用再兑换，再过来还要麻烦，是不是？就是这样好了。他们也是这样收印尼币，就直接拿来用，不用拿去银行换。OK。
Pak Harun, sorry. Ini nanti kalau kayak keputusannya itu yang ngambil, yang saya dapat info dari siapa? Dari saya ya? nanti. Dari saya. Oh, dari Pak. Oh ya. Nanti mereka lagi rundingan dulu. Mereka kan 8 orang. Nanti mereka diskusi. Terus mereka 9 ke Pak Harun. Iya 9 kalau dosennya ikut. Gurunya kan ikut. Ya, semoga dosennya bisa ikut. Bisa jadi dosennya tidak ikut. Ya, saya enggak tahu ya. Selalu biasanya dosennya ikut 1 orang. Tapi yang kali ini dosennya yang lalu yang sudah datang 2 kali, saya enggak tahu kenapa kok belum memutuskan akan datang. Jadi mereka lagi diskusi, tapi harusnya ada, selalu datang. Cuma nanti pembagian kampanye gimana ya? Apakah digabung antara dari Petra sama mereka gitu, biar mereka bisa Oh enggak kok. Gini Pak, kita apakah mereka nyaman kalau digabung sama yang kan mereka juga ada 1 lagi. Memang... Kan Jonathan cuma ini yang dari Petra kita berapa orang? Kita 7 Pak. Lakinya 1. 5, lakinya 2. Lakinya 2. Oh. 老师，我有问题，就是我想问他们，那他们会有哪些人，然后几个人去？就是他们是7个人。7个人吗？7个人，然后2男5女。OK。有老师吗？ dosennya ikut enggak ya? Dari Petra dosennya ikut enggak? Ikut Pak. Ikut Pak. Oh, Miss Devi 呀。OK。iya。有，就是这位女老师会参与。OK。到了那边以后，在路上你们应该要跟他们聊聊，好不好？不要就你们几位就是来自台湾的，跟自己的台湾同学在一起，这样一定要多交流，好不好？好 ，OK。要不等一下很尴尬。Terus Miss Devi tadi mau bicara ya? Oh enggak, tanya aja sih Pak Harun yang tadi yang tentang kamar. Itu apakah common ya? Maksudnya kalau siapa tahu berbeda. Kalau di kita kan enggak common untuk misalnya enggak kenal tiba-tiba jadi 1 kamar. Tapi kalau tujuannya untuk memang punya teman baru atau apa ya enggak apa-apa, nanti bisa kita rancangkan gitu. 好的，那分配房间的事情，就是不知道你们的意思是不是可以，就是说台湾跟印尼的在现在可以同一个房间，就可以不一定是你们自己的人就可以，因为可能是一间2个人嘛，一间房2个人，是不是可以这样呢？还是要不要了，就分开就好了。他们通常是会跟熟悉的人同一房，你觉得呢？所以是2个人1间吗？ Ini kamarnya pasti 1 kamar 2 orang ya? Iya, pasti twin share sih Pak. Ya, pasti 2人这样ya. Oke. 这一间就是2张床。Gini Pak Harun, kalau tentang tipe ranjangnya, apakah twin 2 atau 1 king, itu based on availability at the hotel. Jadi we cannot guarantee. Kalau misalnya 1 kamar, pasti berdua. Tapi kalau the type of ranjangnya itu based on availability gitu. 房间还不知道是不是1间房2张床，就是单独的这样就分开，或者是大床2个人，但是一定是1间房是给2个人用的。你们觉得你们觉得喜欢跟你们自己的同学在一起呢，还是要不要啦，我也想了解印尼的女孩子就可以这样子，但是一定是男生跟男生女生跟女生，不会是这样的，好不好？好，可以问一下印尼那边。你们是问印尼这边
反应是不是可以接受，是不是？你们那边就没问题，是不是？我们正在问我们队员，然后想看看印尼那边也 O 不 OK 这样。Maksudnya itu gini, mereka juga saling runding, tapi juga pengen tahu kalau yang dari Indonesia setuju enggak kalau digabung gitu sekamar. Ya boleh students. Ivory bingung ya, make upnya nanti takut dipakai ya. Ayo, siapa ini? Yang Oh, Harun mungkin sambil anak-anak mau jawab ya. Tapi itu berarti sudah fix 17, 18 ya. Sabtu ke Minggu. 我们之前商量的时间是17、18号就是去日了，对不对？对。itu sudah pasti itu, Bu. Oke, mengenai kamar itu nanti aja dibahas ya. Iya. Itu nggak terlalu itu. Mereka juga krusial kan kok, bingung. iya. Ya apakah semuanya bisa ini. Tapi memang sebetulnya kalau saya sendiri juga kalau waktu sebelumnya waktu Januari itu mereka datang itu juga saya kumpulkan dengan mereka. Kan saya juga ikut waktu itu. Jadi tinggalnya sama orang mahasiswa Taiwan sih. Waktu itu 2 laki yang sekamar sama saya. It's okay kok, nggak masalah. Kan akan memacu anak-anak mahasiswa tourism ini kreatifnya gimana, ya nggak? Kreatifnya bisa keluar itu. Gitu nanti. Akan lebih banyak cerita pakai bahasa Inggris atau pakai Mandarin. Mereka itu kan kelas Mandarin semua itu kan. Ya, bisa langsung jadi, sudah selesai UAS ya Pak? Kalau enggak itu jadiin exam ya Pak? Ya kalau lulus tes speakingnya nggak usah tes mereka udah ya. Langsung. Tesnya mereka aja yang orang Taiwan yang kasih nilai. Barusan UTS speaking test. Hari Jumat kemarin. Oke, so Jo bisa dicatat ya. Fix tripnya will be on 17 to 18 August. So we need to check all the attractions, yeah. Is that open or not regarding the Independence Day? And yeah. But it's interesting. You guys will experience Independence Day of Indonesia ya. Oke, ada lagi? 请说。我们队员就是2个人一间是没有问题，跟他们一起睡没有关系，是 OK。太好了。所以就是看就是印尼的大家 O 不 OK 这样，我们这边是 OK 的。mereka setuju satu kamar dengan mahasiswa Petra. Excited katanya ya. Bisa berteman gitu. Ini perlu dicatat itu. 他们也很高兴，老师说不错，有刺激感，是不是？然后就是有关交通方式，要搭火车还是要搭公车？这两个，我想说可以跟队员他们再讨论一下，然后可以在下周的时候给你们回复这样子。mengenai naik bis atau naik kereta api nanti minggu depan mereka akan kasih jawaban, mereka rundingan dulu ya. Mungkin bisa itinerary-nya itu kan di Google Classroom ya. Linknya dikasihkan aja ke mereka biar mereka masuk ya. Kalau ada pertanyaan mereka bisa ketik di situ, ya kan? Dikasih itunya loh, apa itu linknya, terus bisa mereka dikasih apa itu untuk bisa dikasih izin untuk masuk ya, requestnya biar dikasih. Iya. Oh, 是这样的，我跟你说。 Disclaimer ya Pak Harun. Apa?
disclaimer-nya kan itinerary itu subject to change karena kan we need to check the availability first and also the time distribution subject to change ya. Kan nanti fleksibel ada. Ya, saya paham。是这样的，我跟你说，我刚才有跟他们要那个，刚才他们是在谷歌课堂的那个文件做他们的幻灯片嘛，不是幻灯片，应该说他们的行程。然后我刚才跟他们要就是那个链接，你自己也可以看到，然后呢，请他给你做一个比如说你想问一些问题，就直接打在上面，好不好？好。这样他们你直接跟他交流，这样就可以方便一些。但是老师也跟我说，刚才就是这些行程有可能会有改变的，就是根据情况会有说改变一些，但是基本应该不会很大，但是会有一点点。这是因为有时候因为交通呢，或者是因为各种各样的原因啦，这样。好。Ada yang mau dibahas lagi? Hayo yang sama biada. Students Indonesia ada? Ada. Mau nambahin saya? Mungkin ada yang lupa. Boleh. Apa alasan mereka milih Borobudur itu kenapa? Oh belum, nanti mereka masih runding ya Pak Harun ya? Iya betul, mereka nanti mereka akan lihat dulu untuk IT-nya itu ya. Selain lihat yang mau naik bis atau kereta api, terus kan ada yang tadi saya bilang kalau Prambanan kan bisa lewat, ya kan kalau naik bis bisa mampir sekalian. Kalau yang Borobudur kan nggak bisa. Tapi kalau naik kereta api pasti nggak bisa Prambanan kan, sama aja kan dia sudah turun Jogja. Ya nanti itu masih bisa dibahas. Atau sekalian saya ngomong sekalian lagi aja supaya mereka juga sekalian mikir. Di sini aja sekalian. Pak, Ivoring atau siapa yang siapin gambar-gambar ada? Biar sambil Pak Harun jelasin bisa. Nah, ada Mem. Sebentar ya. 是这样的。刚才是除了选择坐火车还是坐那个什么巴士哈，还有另外一个就是去寺庙的那个有2个出名的，但是最出名的当然是刚才西北的那个地方，就是刚才还要往上北的那个是全世界知道的，那个是佛教的寺庙。虽然印尼是大概是70%是回民，但是他们的祖先是佛教信佛的现在他们要给拿出来，这个是顺路的，如果坐车顺路的寺庙就是这个。yang Prambanan dulu ya, semua Prambanan ya, yang lewat ya. 这个是顺路的，你看到的是这个sekarang yang Borobudur ya. OK。现在是另外一个寺庙就是这个。这个要往上去的那个。Ini boleh naik ke atas ya? Boleh老师。这个是要走上去，走那个阶梯上去的那个，你就可以看到这个是ini berapa tahun yang lalu ya? Berapa ratus tahun yang lalu ya? Sebentar. Hafal ya? Iya nggak hafal. Tapi mungkin bedanya yang satu Buddhist temple, yang satu Hindu temple. 是这样的，刚才前面的那个是印度的寺庙，印度庙，但是这个是佛教的。不同的宗教，因为之前印尼大多数的老百姓不是信佛就是信印度教，后来那个什么从阿拉伯那边过来，他就把我们这边的老百姓，只要你不信佛不信回教就给他杀掉，所以剩下的人就跑到巴厘岛，
就是说那个印度教就跑去巴厘岛那边，因为打仗输了就跑去巴厘岛，所以巴厘岛还是保留，因为隔海嘛，它还可以保护他们自己的。但是爪哇岛这个南部大多数还保留一些这样的信仰，虽然可能寺庙没有，但是他们的老百姓都还是有一些就是仪式什么的，就在他们的就是信仰的日期，就好像是比如说基督教是12月25号，他们还有自己的，都有安排一些仪式这样的。看你想看哪一个，佛教呢还是印度教？你们是信佛还是信什么？还是什么都不信？应该算道教吗？道教是不是离佛教比较近一些？对。哦，那就好了。啊，你们有没有基督徒的啊？好像没有，是不是？没有。没关系，你们的大学是基督教大学。对。好，是这样的，现在的情况是这样的，如果坐大巴就是公交车去印度教的庙是顺利，去印度教的，但是如果坐火车，那就还不如去这个佛教的，因为反正就不顺路嘛，那个印度教的就直接坐巴士这样，其实都一样的。如果你没关系，老师我坐巴士也可以，但是我去的还是佛教庙那边也可以。哦，好。你慢慢想，你们自己讨论一下好不好 ？OK， 那我们到时候再跟队员讨论一下，然后大概下礼拜再跟你们说。可以。你们比较喜欢是把你们讨论后告诉我呢，还是你们大学生跟大学生直接交流沟通？你觉得哪一个更好？可以跟大学生直接沟通，这样感觉比较有效率，比较快。对呀，这样是很好，效果会更好。那gini ya, Miss Devi ya. Jadi mereka tadi saya tanya, ini kepingin diskusinya untuk hal ini tuh lewat saya atau mereka langsung dengan mahasiswanya. Terus tadi ketuanya bilang, bagaimana kalau langsung dengan mahasiswa Petra Tourism? Langsung aja. Iya, nggak apa-apa sih Pak. Nah ini ketuanya siapa? Ini dari yang kita Petra ini ketuanya Evori atau Jonathan atau? Iya Pak, saya Pak. Oke, Jonathan. Jonathan, berarti kamu sama 评选你的，他教你就是用这个评选这个名字，对吗？哪一个？就是这个男生啊，他要怎么？就是等一下，他可以用 Line 加你的 Line。OK。Nanti pakai Line ya. Sekarang aja ya. Takutnya nanti putus lagi nanti ya. Iya. Jonathan kamu tulis Line-nya di message ini， 然后并且你把你的 Line 也写在那个我们的聊天室，这样你们就可以有一个。好，等一下哦，这个我传一下。可以直接对接这样。我看一下。然后你们不用客气，好不好？尽量问了。Ini kalau di sana itu mereka nanti turis ada beda tiket atau sama ya? Enggak ya, enggak dibedain ya? Ada perbedaan sih. Tapi kan bisa di Slimurno kan mereka kan juga nggak kelihatan wajahnya sama Jonathan Evori. Tapi udah include sih lah sih kalau misalnya memang ada perbedaan. Oke. Sudah include di yang biaya 1,5 itu Pak? Iya. Sudah dikasih tahu. Termasuk murah ya?
Kan mereka soalnya pakai mahasiswa, koceknya mahasiswa ini. Sama dengan Petra juga. Harusnya nggak mahal ya? Iya, Pak. Nggak mahal sih, Pak, karena ya itu kan ada 1 malamnya ya. Terus untuk transportasi juga. 虽然你们是来的时候是以外国人的身份，可是他们已经算是很便宜的，就是用学生的标准，所以应该是不太贵，应该不贵。其实我刚才跟他说了，只要你们因为这里也没有原住民来接待你们嘛，所以看不出来哪一个是台湾来的，哪一个是我们印尼的，到时候都是看不出来嘛，对不对？比如说 I40 那个同学啊，跟平璇手牵手，就不知道嘛，谁是外国人，谁不是啊？对吧？Jadi saya tadi bilang gini, supaya nggak kelihatan kayak orang luar negeri ya, yang mahasiswa Petra sama mahasiswa Taiwan gandengan tangan, cewek sama cewek, terus kan nggak tahu yang mana yang luar negeri, ya nggak ketahuan. Mana bisa dibedain. Saya di FTI aja waktu saya ngaturkan itu, terus karena sebagian mahasiswanya saya belum pernah ketemu, saya jadi bingung, ini yang mana ya? Terus oh iya kelihatan ada yang pakai kaosnya yang dari Taiwan, jadi saya tahu. Kalau enggak tahu, saya agak sulit membedakannya. Yu 老师，我们有加到对方的 line 了。Oh, nah, Jonathan sudah berhasil ya? Connect-nya, line-nya. Sudah lah, Sir. Oh, nah, ya udah, dikonekin nanti kalian tuh ya. Semoga 顺利啊，希望顺利了，好不好？这个很不错哎，你们还可以跟他们2天1 夜。 Berarti nanti langsung ya Pak Harun ya, mahasiswanya langsung kontak Jonathan ya? Boleh, gini lebih enak, biar mahasiswa kan juga sudah dewasa ya, toh seumuran. Apa sulitnya ya nggak? Biarkan mereka lebih gini, kalau lewat saya nanti kapan akrabnya, ya nggak? Dibuat akrabnya sejak sekarang aja. Stephanie, kamu nanti harus humor sedikit ya. Kesempatan loh belajar Mandarin ya sama mereka ya. Oke? Ayo semua Pundi. Enggak, foto bersama aja ya. Biar ketahuan ya. Kayak sama. Juan Antonio siapa ya? Dari tadi nggak buka ya? Ya mahasiswa saya juga Pak. Bertujuh kan? Kan mereka bertujuh, ceweknya 5, cowoknya 2. Oh, oke. Ya kita foto bersama dulu ya. Stephanie agak deketan dikit dong, biar kelihatan. Ya, 好，那我们先合照一下好吗？1、2、3，1、2、3，OK， 可以，谢谢大家。Oke, terima kasih semuanya ya. Terima kasih semua ya. 谢谢大家，再见。再见。